Uy! First ball ng Violet. Tonton. 10 seconds to shoot. Who's that? Grabe ka na, Prado. Whoop! Number 6. Pinasa kay Prado. Prado. Tumira ng 3. Pasok para kay Prado. Whoop! Number 0 for 2 points. Oh, pinasa kay number 21. 21. Agad ng Verano! 3 points. Number 0 umaatake. Kasabay si Boss Jojo. Boss Jojo. Hindi pala. Hindi na sinabayan. Place order. Whoop! Boss Tonton! 3 points! Tonton! Pinasa kay Prado. Prado! Nagtatangka pumasok! May kasama pang pa. Yung bayad Boss Tonton. 10 to shoot. Grabe yung ano. Pero nandiyan si Valdez. Oop. Number 4. Umatang sa loob. 5 to shoot. Uy! Grabe yun. Bato! Number 19. Pinasa kay Bato. Bato! 2 points. Para kay Bato. Ayun na. Uy! Ang galing. 2 points para kay Credo. Gento! SB19! Pasok! Ang ganda rin ng laro. Kalmado na ako. Uy, Bato! 2 points para kay Stone. Number 4. Pinasa kay Irvin. Irvin, 2 points. Chane. Number 16. Grabe ka na! Uy, grabe yung follow-up ni number 13. Baliday, 2 points. Para. Uy, tumira! Uy, grabe yun! Bigla sumusulpot sa get. Boss Tonton. Grabe yun. Binabi ang bola. Prado. Walang kalaban. Easy 2 points para kay Prado. Ayun. Naku po. Sino yun? Prado. Prado. 3 points para kay Prado. Credo. Grabe yun. Pinasa kay Prado. Tonto Los Testica. 2 points. 10 to shoot. 5 to shoot. Oh my God! 2 points. Ayan na, 10 to shoot, kaibigan tunay. Oh my God, ang bigat mo! Boss Jojo, 2 points para kay Boss. Ayan na, Ervin. Pasok para kay Ervin. Ayan na, 10 to shoot ha. 10 to shoot. Uy! Gento! Ayan na. Credo. Pinasa kay Bato. Nakakuha pa ng foul. Gento, foul. Gento. Panambo. Panambo. Naku, attorney. Nag-file ng case si attorney. 3 points June. Ayan na, Panambo nagmamadali. Naku, high flyer. Ayan na, Bato. 10. 10 to shoot, kaibigan tunay. Ervin! Pasok para kay Ervin. Laki mo, lakas mo, lakamento. Mark Valdez. Ervin! 2 points para kay Ervin. Boss Pau! Tumira ng test. Malinis. Ayun na. Panambo! 2 points para kay Panambo. Boss Pau. Kasi kaya meron galawin. 10 to shoot. 5 to shoot. Uy! Pasok para kay attorney. Uy! What was that? Pasok! Pampag. Number. Panambo. Pinasa kay 30. 2 points. Panambo. Boss Paulo. Boom. Pasok para kay Boss Pau. Boss Pau.
Pinasa kay number 0. Number 0, 2 points. Grabe. Grabe ka na. Ay, pagano ko. Boss Pau. Oy, Ibanez. Lumapit lang para sa 2 points. Boss Pau, pinasa kay Panambo. Panambo, 2 points. Para kay Panambo. Shoot. Ayun, oh, grabe yung spin. Boss Tonton! 2 points para kay Boss Tonton. Panambo. Anong gagawin? Pinasa kay number 30. 30. 2 points para kay number 30. Time out. Let to shoot, ha? Boss Tonton. Viergas. Oy, Prado. 2 points para kay Prado. Op. Pinasa. Attorney. 3 points para kay attorney. Pinasa kay attorney. Pinasa ulit kay Banez. 2 points para kay Banez. Oy! Ervin, no good. Boss Tonto, nakuha ang bola. Ayun, gali ang belly-belly. Gali ang belly-belly. Still offensive. Nice man. Oy, naka-play. Si attorney, pinasa kay Gento. Oy! Oy, grabe yun. Grabe yun. Yeah. Sorry ah. Grabe. Tingin. Maliwanag kasi. Hindi maliwanag ko kasi. Pasok. 5 to shoot. Daming dito. Nag-uusap eh. Practice. Wow! Pasok. Anambo. Pinasa kay Boss Pau. 10 to shoot, Boss Pau. Gento. Attorney. 5 to shoot. Wow! Oh my God! Pasok. Whoop. Boss Pau. 10 to shoot. Whoop. Panambo. Tinuto. Praktisado. Oy! Boss. Bossing. Grabe. Grabe ang bali. Dos. Si Erwin, sabi Pepe, mapapalaban. Kaya lumusot eh. 10. Play nyo na. 10 to shoot kaibigan tunay. Attorney! Pilot case! Para kaya to ng pilot. Pau! Pinasa kay attorney! Easy, 2 points para kay attorney. Attorney, mataas sa loob. Take. 3 points, pasok para sa kanya. Tonton, 10 to shoot. Boss Prado, pinasa kay Dison, 3 points. Pasok para kay Dison. Oh. Dison, 3 points, no good. Boss Prado. Boss Mark, 2 points para kay Boss Mark. Mag-isa si Boss Tonton para sa 3 tao. Pasok. Bigayan sila. Dalawa. Ayun na, attorney. 3 points, no good. 2 points, pasok. Prado. Shooter yan. Dison. 10 to shoot. Oh, pasok. 3 points. Panambo. Depensa. 3 points, attorney. 3 points para kay attorney. Oh, grabe yun, no? Sa Erin, no? Oh my God, 2 points. Parang charger. 10. 10 to shoot. Mag-free throw na lang. Time out. Boss Jojo! Grabe yun. May ganun pala. Oo. Kanina po. Hoy, 3 points para